meche todo mi tole mi kudo akhosu zangbe azan woloko go gbero wosome mi me agbokwe gbe tole mi na do mi kumroju asupa sipo tenti on loko de na ntagba mi o wi hwan mi ton mi na so la pede enu na zombo fifa na no asupa sipo tenti we me maka do asu alo ko me ma do asi ami na do doju an ten kombole bodo suru ro wan isi apape do ndagbe de bunde nu edo egbesi azan gbero wan isi apape ya loko mi tole mi na do mi da kwesi apape o ove pede na de mi no ne mi de alo no e ba mi de da kwesi apape ena ni pede chubo mi na bona jalo me mi no egbesi azan gbe mi na do mi do jiro la me na gan isi apape o mi ni ten kombo damlo amlo dido ena zombo mi na do ganjiro agbazame loko mi me belele o mi na do azomi to si apape planet yoro mercure planet mo koton lo emi na zon botara gbe na tin mi emi na zombo hododo me de gbe me alo ho me to sise o ena tin lo loko mi ton le tentin cho akana to lo we me beli o anablo dede ti dide do me utro lo san ma tu me o we ni blo dede nu wa lo ni de adu o we kun akana zan we kun afoton kun lo pogo mi me agbo zukameton le mi na do mi da super potenti on planet e yoro venu so ena do kondo ko na super le bo mi na do po bona se mi de sin vivi we me maka odo asu alo we me ma odo asia mi na do nu ko loje an tun le mi na pe me de gbe bo me mo ko ton kran me dagbe nu mi bo kran me jomede ba na pe ti o mi kan do doje eyin akwesi apapere o ani tun ko loje ro ndebude ale mo na blo la kwesi apapere o nu mo ko ton ana mo solution na ana mo adina mo na pe nu o mu bibloton mi kan do nu ko loje la me na gan isi apapere o ado ganjiro agbazame azo si apapere o mi na do nu ko loje ro ni ado uve debuda azo to isi apapere o me konton to ebo koro nu o me alo me to edebo do nu konu do azo me o we ni kan khobia me mo ko ton la go sin uve ni o me we pe akana zan we kin tan tongo mi me yin we do bule o bodo asu al bodo asio mi na do mi pomlo jiro ko me sinsin wa no e ka mi kalamblo dede na mo ko me sin o la jiyon ko mi tongo ya e we yin uwi hwan e we mi na ten pomla do bula do gudo chu akana to lo asu me ma do asu al mi ma do asia se apapere o mi na do mi pomlo jiro talagbe na tin mi bo mi na pe me dero egbesi azangbe lopo de mi na tun pon ya presidence apapere o mi ni tun pomlo jiro mi do la blo dede la presidence apapere ndebude mi ja kiko gbe nde mi ja be akwedo mi do la lita mi pon kanji we chu be de me e kai la me na no gan isi apapere o mi na don ko me se mo loje anu ganjiro agbazame bo kala bo tun pomlo jiro azoto isi apapere o aito ni jai aito ni lote bono e ma ledo ndebude mi ze o no na do nu ko jajaja de bagmo e o dede ginobi akati gbomo jawo ena pawe we ku ana zanwe we ku we go ni me ya gasale bodo asu alobodo asio me na do fifa kondo ko na do hendo mitan we me maka do asu alo we me ma do asia me na do nu kun lo jiro egbesi azangbe o won isi apape na pawe ganji bo kana yonui we me kai cancel me na do lo aso tu isi apape o ani tun kun lo jiro nu ko ina tin lo aso tu isi apape bodu de jina yi weton tu akana tun we me ja ho ikungbande we me ja ho glede we me ja ho kwede o nu mo ko ton akoro igbe o e kan ndagbe ba yin bibloto me na do nu kun lo jiro ni mi wa ayi la me na lo kan isi apape yo ani tenpon bo tun lo jiro nu dudu ze pe wo emi na jodo bo kan bo tun lo jiro taglome mi ton ena yin bibo tobo inde na mana patia mi anu lini pon ewe mi na jodo lopo we me cancer mi kan do mi lo jiro azosi apape yo planet yo Jupiter planet mo ko ton lo jiro emi na remido wo na do alo mi bonu ko ina tin azo mi ton si apape bonu emi le azosi apape bi kwina yiwa we kwina kanaza we ya foton ko atongo mi me kinikini le mi na do mi no we me ma do asu alo we me ma do asia an to ko mo lo jiro ala pe mede bo me mo ko ton si wa lo kana je to eji bo ana yi gbenu me mo ko ton we me ma ka do asu alo we me ma do asia an to lo wan yin nukiko awajije na tinu asupa sipole chwa kana to teknology yin akwesi apapere o ani to teknology o tadagbe o ena tinu mi ba ko ya matre do nukun ton ana awe ana modo egbesi azangbe no ya matre do ana mo numo koton yi bo kana do nu we me lion do la mena no kan isi apapere o ando kanju da gbazame bonde na pachawe ya an to teknology azosi apapere o adun la blo dede lo dede de ana blo en dojiro ani tun dojiro uve o me bisin alijeri ya ijije o me bisin alijeri won azoto yo ani bo tun dojiro ko bi hwenu onu mo koton he na fiemi we kun akana zanwe we kun enego mi me kan biesle o
mina do mi kumlo jiro mina tu kumlo ji asupa si potenti yon kondo po ajije na tin mi we me maka do aso aro we me do ati abodo ka abodo ku igban ala tu kumlo jiro egbediyan ani te pombo chite do wede u bo to planet virus or planet de bo eno won ani numero won isi apape won ani sepo me modon mo koton le lo po mi to kayin fiège leo mina do mi kumlo jiro tadagbe tin mi da question apape mi mo over de wun mi ya do de jina imiton tu akana to planet yo Jupiter ero mina wa dagbe mi bo mina do ganjiro agbazame mi go se fina mina do mi no azosi apape yo mini tun kumlo jiro azomi ton si apape yo tadagbe na tin mi bo ne ko do over mi ye le komi de bon normal nu kon yi ya egbesi azangbe onu na do nu kon yi we kwi akana zan we kwi kandigo mi me imbalance le bodo asu alubodo asio minado jiro kondo pona do asu pasi potenti nu kiko na tinmi we me maka do asu alo we me wa do asia ala tu pomlo jiro adola ebo no ti pere wa isi apapo yo aito ni level ja ibi kwi we boni an tolo jiro grizande jion mena asunu mi alume ya sinu mi o emi na di black pe me mokoton mi wa akwesi apapo yo ani tu pomlo jiro akwesi zan ma yin tamepon akwesi zan ma do nu kunton enore bi kwi no zo over no tin mero akwesi apapo yo we ni blue dede la mena mo ga isi apapo de so tempo bo ndero pipacha we yo en to ko ya nu ya amasi anu we ni tempo mo ya blue nu mokoton bo kra bodo no pomlo jiro mo ja ena ti gbombo yin ko mesinsin yo ena no wa ito ekwe bi we ndo egbesi azangbe ne we ni ka tempo mo jo ko mesin do mi wa azosi apapo yo mi na do no pomlo jiro ani turo nuko inatin azoto si apapo eni okanale bo adon wi ho ando beto le sin tentin eni ona yin wi ho ando me ku epo lo po sawe bo me mo koton na je yan to eniji won we ni ya cho we de we ku akana zan we ku atongo mi me ho krikle le bo ma do aso albo ma do asia mi na do mi pomlo jiro mi na pe me de bo me mo koton trolo bo mi pe me bo nu ku mi ton le je de ji yo mi na je won inu me mo koton di azolupo bo kana do no pomlo jiro mi me odo asu alo mi me odo asio e ma damno do eni ojibolojo onko ma suche bo pe ko ma siche bo pe o antite we bo nuena kemi clan de bunade ya mi kala do mi do jiro akwesi apapo we me kodo uvede we me kodo akode yo ero dandan me ani bule sepo me adu akodo obodo ni de ara so akwe ogbon eyin chaki wo adu ba si su chaki lopo alo chaki we so me lopo me antekon la do ha me ena yon we ena lo tagbado nu e bi wenu ba kala bo blo dede mla to lojo ho ejawe din o tu emi do na protéger mi de ganji mama nu e yovo yoro e grip polo rimpo pen polo limpompo ena do tagbanu we me scorpion lo po mi na do ino azosi apapo yo ani to pomlo jiro azoto yo lule jina itu amo uve pede na tilo apa eni okwe we kwe akana zan we kwe tenego mi me kayin gada to bo mi yodo Sagittaire o mi na do mi pomlo jiro question ke me oni supon mi do asupa si potenti eno na zombo fifa na tin bo kana do we me ma do asu alo we me ma do asia mi na do mi pomlo jiro we bi wenu won sin enu o jara imenwe de amblugmo mla mo asu de amblugmo mla mo asibu na mo konton e we na enu la ta menwe do igbesi azangbe o cho mi kana do no a kwesi apapo ya do na blo dede ro fine bona to pomlo jiro uve de mo ade singide ji ade nu e kon ade yo ana blo dede na akweso da akweji yo eni depo mama nu e na chaki ro po ba noji dandan chaki weje mi na sayon amayon blo antwele bifina kota bo kana do ndo jiro na mena no kan isi apapo ya no ganjiro agbazame bo mimo bona to pomlo jiro nu ya kana blo dede na we ko mesinsin yo e na no wa bleble won ni te ko mo jo ko mesin yo do mi wa zo si apapo yo mi na do nu me Sagittaire lojiro ejedi loji mi na je wa lo di oji mi ni je wa lo di oji bo tun loji wa lo koko mi no wa zona ekun so do ndu edin o eno na zombo du de jina itwe we kwi ankala zan we kwi antongo mi me Capricorn le o mi na do mi pomlo jiro mi ni tun pomlo jiro uve da ko de ja mi bo uve ni onkala zon bo nuko imiton minado aijije rufine won ni blo dede bo kala do nu pomlo jiro me ma do asu alo we ma do asia ani tun pomlo jiro emi na pe mede bo me mo konton emi do me pe electro won imiton na jije yin we me Capricorn yo mi na do ndo akwesi apapo yo ani tun pomlo jiro emi do na tempo mla glonu bo azi we abo we anu yan kan di kuna dalo akwemenu emi o mo ma over pede na ti rufine nu
Capricorne le quoi minado do planète yo le Pluton planète mon coton dojo et na lo ganji do agbazabe amo ni blo dede polo ancien nous cigar nous et au café nous mon coton le ni dogudo mon coton le bifi ni kawa azosi apakoyo minado no kumlo jiro azoto esi nous kon si apakoyo nous konton enado nous kon yitan we kria kanaza we kria fotongo mi mai 50 ans les mi do verso mi na do mi do planète yo le mercure planète mon coton e lo bibia mi e kun lo je mi le bol ni tamedo asupa sipo e mi yo mi le ni tamede ji tamo kon do jiro no kon yimi ka de alo gudo yimi de aji bo kala le bodo no kun lo jiro ani tuno nde bude aja biblogbe do won isi apapwe yo no mon coton lu de jina itwe ko me maka do aso alo ko me do asia mi na do no planète Venus so e na do alowi bon mena ya sunu alo mena sinu ana emi moto amwa kana tu kumblo jiro pedo nu to yo aniblo dede na lo acquisition apakwe eko nu bidien no do venao mama ena fian ipede planète kayo no Venus sur planète mon coton eno jiro emina wa dagbe nu mi do na mena no gaisi apakwe amo mini tun lojo sin o emina ya nu town sinu nu oni suponu mi do egbesi azangbe ni mi kawa azosi apakwe yo mena do no kumlojo uve debude ado mi mo ebe si egbon debudo uve ni yo enado gbigbo bana do dudeji adivedo suru pedepo we kwi akana zanwe we kwi watongo ni me we vile yo bodo asu alubodo asile yo mena do mi kumlojo mi ni tuno dandame yo mi do na se mi desin gbe bo FIFA latin mi do weekend e lo me we me maka odo asu alo we me ma odo asia nutu na jeme gegege tonji benado kodonu we sionu ayan sunu na do tagbanu we sunu ayan yon na pipon we on mo koton ala modo weekend e lo sin bibeme bokra do no me yin poisson kumlojo yin akwesi apakwe we ani tun ko planète yo Jupiter e na no gudo to ba no ganji bo lele to le kikena yin wa lo akwesi apakwe no po de akana to e planète Mars e ro di do jiro eniblo dede do na mena no ganji apakwe bokra do no kumlojo ni mi wa azosi apakwe yo chide do me do wo e we no so mo no no tino azometon won ni beji lo wede wu we kwe akalaza we kwe wo go da me ura bitan ndogbe no polopọ miton blo ma ogbero to FIFA ni kondo mi membiji e na chemi